awesome! لا تزعجني. جولدي، هل ترى أني مشغول؟ لست جاهزا للعب. ربحت. سين، هل أنت لعبت كل اليوم؟ لا، لقد بدأت. هل أعطيت جولدي الأكل أو هو كل اليوم لم آكل؟ لا، لم أعطيه. جولدي، ماذا حدث؟ جولدي، هل أنت مريض؟ ألو، هذا طبيب الحيوانات؟ قط، هو تقريبا نائم كل اليوم. حسن، غدا سنأتي. سين، يلا نظف نفسك وللنوم. حسن. جولدي، يلا نذهب نلعب. ما عندي وقت، أنا مشغول. العب لوحدك.
أوه، سوف نأخذ القيد. أنتم لا تحسنون المعاملة معه. لا لا، لا تأخذ جولدي. ألو، هذا محل الحيوانات. أريد أن أشتري أفضل لعبة لقطي. مفهوم. جولدي، يلا لنلعب. سين، ألم ترى جولدي؟ Boring. I'm tired of these hamsters. I need our animals. Our animals? What? No, ours. Okay. No, I need real animals. Hello, is this a zoo? I need real animal. No, I want another animal. Okay. Maybe rabbit? Rabbit! The rabbit is hungry. No, I don't want to eat. No, I want different animal. Parrot? The fire stinks. What? Wow! Snake! Maybe you like an owl? Wow! Maybe skunk? No!